Ahora con nosotros estará la señora Jefda Ser, artista de paz y embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Buenos días, buenas tardes, buenas tardes. I will speak about multiculturalism as a guarantee for the stability of political society. It is a pleasure to be here and to speak about the importance of cultural diversity for me as a cultural diversity. I wish to remind us of the few words of the former UN Secretary General Kofi Annan that resonate with me about peace. Peace must encompass economic development, social justice, environmental protection, democratization, disarmament, and respect for human rights and the rule of law. Many of these pillars of peace can be identified through the process of dialogue across cultures that is the essential component of a culture of peace. In that way, I believe cultural and artistic diversity is a key for security and sustainable development. Cultural diversity has been a driving force for my artistic project with UNESCO. Moreover, I have witnessed as a UNESCO Artist for Peace and UNESCO Special Envoy for Culture Diplomacy, the reflection within this organization on those interrelated questions. We have to go back in the recent history. The term cultural diversity was conceptualized at UNESCO in the early of this 21st century to challenge the rise of violent extremism and acts of terrorism in all regions of the world. At that time, outstanding cultural figures and political representatives working with UNESCO were thinking that the dialogue between cultures and civilizations would bring to the world a climate of peace. In 2005, member states of UNESCO adopted a landmark convention on cultural diversity. The convention was based on the belief that all forms of cultures, art, literature, lifestyles, ways of living together, traditions, and beliefs would flourish in societies where certain values are fulfilled: democracy, tolerance, social justice, and mutual respect between people. Those conditions of tolerance are indispensable for culture, but also for peace and security at the local, national, and international levels. Culture diversity is a strong element part of human security in sense that respect for other cultural identities and traditions, constant exchanges and interaction between cultures strengthen tolerance and become factor of peace. Until the early of this 21st century, culture was a strongly underestimated element in the security policy. In 2015, governments of the world made commitments to tackling poverty and combating insecurity. They agreed on the new 2030 Agenda for Sustainable Development. Many agencies of the United Nations had been working hard to set a new global agenda on human development. With the active involvement of UNESCO, the agenda recognized the link between education and economics, and also between culture and economics. Economic development would include human rights and dignity, an agenda for poverty eradication, an agenda of the people, by the people, and for the people. Was
crafted for people, for prosperity, for peace, and for the and for the planet. Sorry. Thanks to UNESCO, this Agenda 2030 became also a milestone in international cultural policy. The observation is simple. The culture and creative industries participate in the world growing sectors. They generate millions of jobs worldwide. The culture and creative industries have become essential for economic growth and achieving the goals set out in the 2030 Sustainable Development Agenda. But that is not all. Investing in culture can also lead to results that contribute to the well-being of communities, individuals, self-esteem, and quality of life, dialogue and cohesion. Therefore, culture and cultural diversity are crucial for sustainable development and are investments in identity. Innovation and creativity contribute to build new development pathways for individuals, local communities, and countries. However, poverty is enduring, revealing deep inequalities in and between countries. Conflicts and humanitarian tragedies remain. We are still witnesses of barbaric attacks afflicting societies across the world. But each of us is a flag bearer for the search of peace for the organization. Each of us helps to share the message of peace, tolerance, and dialogue with our audiences, taking our organization forward. Thanks to UNESCO, culture is not anymore absent in security policy, and culture contributes to the global economy. The successes of the 2030 Agenda for Sustainable Development does not only depend on government, but also on the efforts of civil society, the public at large, and artists. Now the link between plurality of culture, peace, and development becomes more evident. The human mind is a whole. Culture is interrelated to development, and both are necessary to foster a culture of peace and tolerance, and to guarantee the stability in the political society. Thank you. Muchas gracias a la señora Hedva por este interesante discurso. Ahora tenemos el panel Reconciliación y Memoria Histórica, Casos de Éxito y Reflexión. Estará moderado por Felipe Cabrera, vicepresidente para América Latina y director de SSCC. Lo acompañarán Svetlana Kovac, directora ejecutiva del Centro para la Democracia y la Reconciliación en Europa del Sureste de Tesalónica, en Grecia. El señor Aidar Kurmashev, exconsejero del Ministerio de Información y Comunicaciones de Kazajistán. Y el profesor Luis Fernando Barón, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad ICESI de Cali. Gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas. Agradezco a las personas de la Cámara de Comercio de Cartagena que de una forma muy amena han logrado vincular ambas experiencias, tanto los temas de reconciliación como los temas relacionados con jóvenes protagonistas del cambio. En esa medida y en ese sentido hemos querido dar a este panel una visión un poco diferente a las que hemos tenido en los anteriores. Este es un panel un poco más conversado, un poco más dialogado entre las diferentes personas que estamos trabajando desde SSC. Este panel va a ser un diálogo, de hecho es un diálogo multicultural. O sea, me acompañan en el panel, en la mesa, la doctora Svetlana Kovac, Aidar Kurmashev, que viene de Kazajistán, y Luis Fernando Barón, colombiano. Entonces, básicamente vamos a tener un panel multicultural para hablar sobre 3 temas puntuales. El tema de multiculturalismo, que como lo acaba de mencionar Hedva,
recobra una importancia bastante grande a la hora de que queremos pensar unos jóvenes protagonistas del cambio y unas nuevas alternativas para ver el mundo y enfrentar las situaciones para reconciliar a las poblaciones. En esa medida, posteriormente vamos a tratar un tópico que es bastante importante, que es el tema de los medios de comunicación y la responsabilidad que estos tienen en los procesos tanto de memoria como de reconciliación de las poblaciones. Y por último, vamos a tocar un tema que es un punto bastante importante, dada la presentación que va a hacer Svetlana, que es el papel de la memoria, la justicia y las necesidades, las posibilidades que tenemos nosotros de reconciliarnos a partir de eso. Entonces, partiendo de darle las gracias a mis tres copanelistas, voy a tratar de hacer un resumen muy breve, porque si me pongo a leerles las historias académicas y las historias de trabajo y las historias de activismo de cada uno, se me gasta el tiempo solamente contándoles todo lo que estas personas han hecho por tener un mundo mejor y porque precisamente ustedes, los jóvenes, sean los protagonistas del cambio, cada uno desde sus diferentes trabajos y acercamientos. En ese momento, pues voy a empezar por Svetlana. Svetlana es directora ejecutiva del Centro de la Democracia y la Reconciliación en el sureste de Europa. Es una fuerte activista, además ha sido periodista por más de 20 años y se ha desempeñado como editora de diferentes diarios y como directora en diferentes programas de televisión en la región del sureste asiático. Aidar Kumarchev es máster y candidato a doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Euroasiática, él en Gumilov, en Astana. Además, se ha desempeñado en cargos de comunicaciones y procesos internacionales del Ministerio de Información y Comunicación de Kazajistán. Y posteriormente se va a presentar al profesor Luis Fernando Barón, quien también es antropólogo y comunicador. Es doctorado en la Universidad de Washington de 2013. Sus temas de investigación tienen que ver mucho con grupos étnicos y ciencias de la información, y pues tiene un trabajo muy fuerte con población de la otra población afrodescendiente que tenemos en este país, que es la población del Pacífico. Entonces, como podrán ver, observar, nosotros tenemos un panel multicultural para hablar de diferentes temas. En esa medida voy a dar inicialmente la palabra a la doctora Svetlana para que pueda contarnos un poco sobre su experiencia y sus trabajos. Svetlana. Thank you very much, Philip. And I promise next time when I come, I will speak Spanish. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, my dear friends. At the very beginning, I would like to thank you very much, Victor, and your team for inviting me here and for this opportunity to meet such a wonderful people, to be able to share my experiences and idea with them, and more than everything, to be able to listen to them and to be inspired by them. I have already made some friendship here only just for 2 days since I'm here, and last friendships I made was just an hour ago. I met two beautiful, wonderful young people, Marcela, the future student of social sciences, and Alvaro, the future student of the medicine, and Colombia, Cartagena. You have future with such a wonderful people like these two that I met, and I'm sure there are many, many more. I want to tell you that I'm for the first time in Cartagena, in Colombia, in South America in general, even though when I was a teenager, I was inspired and I can say even influenced by your literature, by your culture and your art. I admire to read everything that came from your continent. I admire to imagine different pictures, streets, those colors, the people, and now I'm able to live it. I'm able to see it by my own eyes, to touch it, to feel it, and I don't have words to express how wonderful this country is. And I'm just wondering whether or not people who live here, and that is the question that I ask, and I ask myself not only here, but
The same is in my country, which I find also beautiful, whether or not these people, our people, whether or not we are aware of the beauty that we live in and that we are surrounded with. And since we have a young people here, and that is very important for me to hear the opinion of young people, could you please raise your hand if you are really aware that you really live in a wonderful country? Yeah, so you are. These are young people, and that is the future of Colombia. But I need to tell you that my opinion and my experience is that people behave like they are not aware of this beauty, and instead to support and instead to help their country to develop and to improve and to progress, they usually end up in the conflicts, they quarrel, they fight, and I don't want to use much more harder words. So the question is why? And the question is, what can we do in order to change this picture? What can we do in order to change the mindset of our people? I'm coming from the Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe. That is an international organization based in Greece, but actually focused on the Western Balkans. Everything we do in, with, and for the Western Balkans. This is the area in Europe. I heard the previous panelists talking about different parts in the world who are permanently in conflict. And they said even in Europe, there is a part where there used to be conflict. I need to tell you that European whole Balkan peoples, when they say actually the Balkans, they are the Balkans, they mean they are troublemakers, the people who always make a trouble and who are always in the conflict. And these people are wonderful people and hardworking people, but something is missing. What is that? What is missing? This is what we at the center, among many other people, are trying to figure out. And we came up with a conclusion that a key word is education. And now maybe you will say, okay, but there are many, many other things in the area. But well-educated, properly educated people will insist of, for example, introducing the right law, implementing the law. They will insist on rule of law. They will insist on respecting human rights. They will insist on all these universal human values which can only help every society to develop. Education, just a few days ago, Ms. Ella Gandhi was talking very nicely about education and about the importance of the critical thinking, how to develop the critical thinking among these young people, because more or less here at this continent, as well as in my country, the education system is based on just memorizing the facts and reproducing them without even trying to think, without even trying to have a critical approach, and without that very, very important element of the critical thinking. So let's go back to the center, the organization that I'm coming from and that I work with. And I would just like to say a few words about the project, educational and media project, because media is other area which is very important. And maybe if there is a time, I would like to say just a few words about that, about the project, educational project, which aim is to develop critical thinking. Our flagship project is a joint history project. These are 6 history workbooks compiled for the 13 countries of the Southeast Europe. And the content of these books is the same. They are translated into 11 languages, and they are in use in all of these countries of the Southeast Europe.
or let me be precise, because we have information and we are more focused on the Western Balkan countries. They are used in all of the Western Balkan countries, which are, for maybe young people who don't know well, the countries of the former Yugoslavia and Albania. I would like at this point to show you a short video that is just a 1-minute promotional video about this project, and after that 1 minute, everything will be, I believe, clear to you. So can we see the video? Mi nikada nismo bili krivi. Η ιστορία μας είναι η λαμπρότερη. Të gjithë janë kundër nesh. Ne sme bili vinovni. Site se protiv nas. En parlaktari bizimki. Egocentric and ethnocentric approaches to history teaching belong to history. Koliko malo znamo jedni o drugima. Të dëgjojmë opinionet e të tjerë. Bukin. Čitaj. Kanë të σύγκριση. The Joint History Project for Southeast Europe to inspire critical thinking and re-examination. So you saw in this video several children, kids, students, and a few languages, but they think alike. So everybody thinks that they are the best. Everybody thinks that always something other is guilty, and everybody thinks that they are always accused with no reason. What did we do with these books? Just to help you to understand better, there have been actually two similar attempts, German and French history books. So the historians who compiled that books, they came up with a common narrative. So there is a common narrative, one narrative in these books used in both these countries. There is another attempt. There is the Israeli and Palestinian history book. They use the other methodology. So on one side of the book, you can read one narrative, the other side of the book, the other narrative, and in between is the empty space, which every reader can fill in the way he thinks or she thinks it's right. We used completely, and these books I think is not in use, but it's very good that at least it exists, and maybe the times will come when someone will use these books. We used a bit different methodology, so we decided to give all the truth the chance. These books, 6 of them, which cover the period from Ottoman Empire to 2008, are collection of historical sources, and you can find in these books completely different historical sources about the same historical event. Why did we do that? We wanted just to show to teachers, first of all, because they are aimed for teachers, and the students as well, we wanted to give them opportunity to see, to read, to hear, to find out how other people think, how their neighbor thinks. Because before we compiled these books, we conducted research, and we found out that the history books in all of the countries of Southeast Europe were ego and ethnocentric, that people do not know almost anything about their neighbors. More than 50% of the text in national history books is about national history, only 5 to 10% about the neighbors, and the rest about the rest of the world. So we wanted, and we use this multi-perspective approach, we wanted to inspire critical thinking and dialogue, because we strongly believe this is a tool how to, first of all, prevent conflict, and if a conflict occurred, how
to solve it. Now, I'm talking about a project which is created and implemented in Southeast Europe, in Europe far away from here, and the question is whether or not this project can be applied here. I was talking with my friend Mayra a few days ago and with other people whether or not one country can copy and paste something that comes from completely different country, and my answer would be yes, that would be possible, because good education can bring the same results everywhere, but of course, whenever you try to apply some other project, you need to take into consideration the specific things that apply for your country. Now, I'm afraid of becoming boring, just talking and talking. I would like very much to develop a kind of discussion and to talk with the young people who are here. But probably, as far as I understood, this is planned for the beginning of this panel. Am I right, Philip? So maybe after my colleague panelists, we can come back and I can talk about the implementation, about the way we compile these books, if you are, of course, interested in. But before I finish, I would like to show you another video, just to tell you that the same methodology, this so-called multi-perspective methodology, can be applied to other projects, for example, to media projects, because this is our other, let's say, flagship program. This is a TV talk show broadcast in all of the countries of the Western Balkan, which were in a bloody war until just 20 years ago. So we bring people from all these countries in one studio and we discuss all the possible topics in a manner of civilized dialogue, which means that the dialogue and the culture of dialogue actually is essential when it comes to preventing or solving the conflict. So I would like to show you this second video and Second then... video now? Yes. Ok. Yeah. Vamos con el siguiente video. What was funny? So I can see you. ¿Todos pueden escuchar la interpretación? Ahora sí, está muy bien, vale. ¿Podemos correr el siguiente video, por favor? Vicinities is the first and only current affairs television show broadcast in all of the Western Balkan countries, on 11 national television stations and 45 local television channels, which rebroadcast the series. Stvar je izbora da li ćemo u okruženju živjeti u dijalogu i saradnji ili u sukobu i u nesporazumima. Okruženje je tu da se opredijelite za bolji izbor. Each episode hosts 4 guests from different countries, always respected personalities and experts on the topic areas under discussion. Each topic is introduced by well-known writers from the region, giving their unique perspective. Vicinities is also open to the voices of the online community. The series, now in its 6th season, cherishes the culture of dialogue, believing that conversation is the only way to solve conflict and make peace in a region of great divisions. Shumë kënaqësi jam projektopar në Beograd dhe projektopar në një studio për të folur për historinë e Ballkanit. Kjo ndoshta 10 vjet më parë nuk mund të imagjinoj. Where there is a will, there is a way. So different languages spoken in vicinities are not an obstacle to understanding one another. Throughout our 6 seasons and 65 episodes, we have hosted 264 guests, enabling millions of viewers to hear different perspectives, opinions, and experiences relating to problems that deeply concern everyone in the region. Vicinities has become a feature of the Western Balkan Summit,
at which we have achieved two historic firsts. In 2015, the Prime Ministers of Serbia and Albania met for the very first time in a television studio. 2 years later in Trieste, we brought together the Prime Ministers of Albania and former Yugoslav Republic of Macedonia, as well as the Deputy Prime Minister of Serbia. Over our years of broadcasting, the number of channels showing vicinities has consistently risen, as have our production standards, while always pushing the limits of the media. This bold approach was recognized by the European Citizenship Awards, and Vicinities was given an award for the Media Initiative of the Year in 2016. Vicinities is a model of democratic media in practice, a television format which gives all truths a chance. Vicinities is a television project of the Center for Democracy and Reconciliation of Southeast Europe and the European Fund for Balkans, financially supported by the Foreign Affairs Ministry of Germany. Welcome to Vicinities. Thank you very much. So in short, that was about our two main projects, and I would be very happy, extremely happy if this project can inspire someone here to do something similar. And of course, I would be very happy to help and to assist if needed. I gave you just the basic information, and if you are in mood, if you would like to ask questions later, I would be more than happy to answer. Thank you very much. Seguramente sí, Svetlana, seguramente este proyecto y esta idea nos dará muchas luces para tratar de mirar cómo no se construye un solo relato, sino cómo todas las narrativas pueden ser diferentes, pero sin embargo contar un acercamiento a lo que pasó y a cómo se puede leer. En esa medida me parece que es un punto importante para poder dar paso a nuestro otro panelista, que es Haydar, que viene de Kazajistán, un país que tiene 130, si no me equivoco, 130 grupos étnicos, 130 ethnic groups. So, nosotros estamos realmente interesados en conocer cómo hace un país que tiene 130 grupos diferentes poder mantener la paz y poder vivir armónicamente con todas las diferencias que tienen. Haydar, te doy la palabra. Thank you. First of all, I'd like to thank SSCC for welcoming us here. For inviting here and letting speak. It is an honor to talk in front of you, to see this great city and to share experience with such bright scientists and executives of the governments of the other countries. About the question, so I'd like to tell about my own experience. About how in Kazakhstan, we provide the public policy, that unites, does not divide our minorities into different particles, but unites all of them in one puzzle. I think that there are, of course, different reasons and causes for that helps us to build a multinational country. But one of them is I think, education, but parental education, because of course, when we say about parental education, is what our parents tell us. If you, for example, as a child, can see that your parents argue with the other ethnic groups, or they say something bad about them, so probably, I, as a child, would be in such opinion. But it never occurred to me. So, for example, when I was a kid, I had 3 friends. One of them was Russian, the other was German, and the third was Tatar, who's like, the part of Russia.
I never knew their nationalities until I was 14. Yeah, so it was interesting that to find out. So I grew up in the village, and nobody kind of told me that there are different nationalities. So this was interesting. When at the geography class, they started telling about the different countries, and that's in our village we have different nationalities. And then I found out why they speak Russian. So this was kind of interesting, which shows kind of the policy, the parental education, that it does not really. My parents never told me that there are different nationalities and I have to kind of treat them in a different way. So I thought that they are the same people as me and as our ethnic group. So and also so we can I can tell about the second thing is the holidays, which is interesting. It seems funny, but actually Kazakh people like celebrating any holidays. So we, for example, so celebrate Easter, together with the Christians and the Russian people who, for example, who are Christians. They celebrate Kurbanite, which is Ramadan, and the holiday of Muslim people. So we celebrate, for example, New Year's, and they celebrate, for example, Nowruz, which is like New Year's of Central Asian countries. So this is kind of it was interesting to see how when sometimes foreigners come at my university. Once two professors came from Turkey and from Netherlands, and I showed them around the city, to go sightseeing and so on. And then they noticed one interesting thing. There was a Christmas tree, and right behind it, there was a mosque. So this is something kind of that illustrates our country. So all the religions and all the customs and traditions are kept all together in one country, and they never kind of become some kind of the issue of dispute between us. So I think this is something that other countries should employ when they want to kind of provide a policy of multiculturalism and so on. When they, for example, instead of like dividing the country on us and them, well, we should always find the ways to do it together and say that we are the same country, we are the same people of the world, and all the peculiarities and differences we have, we should celebrate them rather than become the issue of dispute. Also, another thing I would like to say is that, of course, about the specificity of the multiculturalism in Kazakhstan is the role of Russian language. So it is interesting that Kazakhstan, in Kazakhstan we have about 63% of Kazakh people, but about 70% of the whole nation speaks Russian. So which means so there is a mix-up. So there is no such thing that for example when so there is a kind of segregation between the languages. So for example, if you come to Kazakhstan, so if there are 9 people and speaking in Kazakh, and then one Russian-speaking person, I say this on purpose, Russian-speaking, but not Russian, because sometimes there are some people who are Kazakh ethnically, but they don't speak Kazakh very well. So when Russian-speaking person comes, the 10th person, everyone starts speaking Russian. So because everybody understands it.
Yeah, so we have to make sure that everybody understands what you're talking. Yeah, for example, if it is considered rude if you, for example, keep speaking the language the other person next to you doesn't understand you. Yeah, so when, for example, two of them are speaking in Kazakh and then the other person comes and he doesn't understand, this is kind of rude. The next thing is of course, the specificity is that we have all the Soviet Union legacy. Yeah, so that's why we have this Russian language and we have the kind of all the traditions and so on. Also, a lot of people say why? Yeah, there is no kind of conflicts and so on. So because when people came to Kazakhstan, yeah, so they were welcomed with the warm heart because all of them, they didn't come to conquer us. Yeah, so they came because first of all, the other nationalities, as for example, Korean, Ukrainian, and the Uzbeks and so on. Yeah, when they came, they came because they were exiled. Yeah, they were forced to come to Kazakhstan because they were at that time there was a policy of kind of mixing up all the nationalities in Soviet Union, and they were deported kind of from their own country to Far East and for other countries as Kazakhstan. And our ancestors, so they took the responsibility of helping these nations, who came to Kazakhstan to look for to look for home. Yeah, so it was our responsibility to be hospitable enough to make their living, for them to have the comfortable life. And also, if there were some other people, so they came, to Kazakhstan to find a better life. So it was our responsibility to help them to do so. Also, I can say a lot, of course, about the different techniques, that Kazakh people, Kazakhstan's government use to kind of promote multiculturalism and so on. But I guess, so if you have, other speakers. Aidar, muchas gracias. Yo creo que todos los ejemplos que nos ha dado son realmente útiles para el caso colombiano. Como ustedes saben, no sé si sabías, Aidar, Colombia, como la mayor parte de Latinoamérica, en este momento está recibiendo cientos de refugiados que vienen pues producto de la situación política en Venezuela. Se generan cierto tipo de situaciones y tal vez conocer este tipo de casos pueda enseñarnos un poco acerca de cómo recibir a estas poblaciones, que vienen de otros lugares, que vienen como refugiados y poder generar procesos que les permitan a ellos tener una vida digna en nuestro país, sea de paso o sea que ellos vayan a organizarse acá. Además, digamos que todos estos temas de los que nos estás hablando sobre el respeto primordialmente a la diferencia, nos puede ayudar bastante para entender, digamos, que nuestro otro gran punto de este panel son las diferencias internas que hay en Colombia. Como ustedes saben, bueno, pues ustedes cuando miramos un mapa de Colombia, Colombia es un país que al mismo tiempo es caribeño, pero al mismo tiempo es pacífico. En la región pacífica se ubicó gran parte de la población que llegó por la trata de personas, por el tráfico de personas durante la conquista y la colonia, y hay una alta cantidad de población afrodescendiente en estas partes que es bastante diferente. El profesor Luis Fernando Barón, quien tiene un trabajo grande con estas poblaciones, ha logrado, digamos, que generar diferentes tipos de procesos, tratando de hacer algo similar a lo que nos planteaba Esvesdana, que es buscar diferentes narrativas y cómo estas narrativas pueden contar diferentes cosas. Es un trabajo bastante importante porque no solamente es contar las narrativas de las poblaciones, sino relacionarlas con las de las empresas, o sea, industriales y empresas que están hablando lenguajes diferentes, que tienen diferentes narrativas, pero que al mismo tiempo están tratando de construir una memoria de cómo se han dado los procesos de ocupación de las tierras negras en la parte del Pacífico colombiano. Entonces, con esta introducción que me quedo corto para lo que hace Luis Fernando, te doy la palabra.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Víctor y todo el equipo de SSCC, gracias por hacer este encuentro, por proponer este espacio, por hacerlo desde aquí, desde Cartagena, por hacerlo desde esta ciudad que es simbólica para la historia de nuestro país, por hacerlo por fuera de Bogotá, de los centros que han hegemonizado, que han concentrado las historias, la palabra, las ideas en este nuestro país que no terminamos de construir. Hace una semana, en la Feria del Libro de Cali, me encontré a un señor con sus libros de segunda mano tirados en la calle y tuve la fortuna de encontrarme con esta obra maestra de Gabriel García Márquez que se llama El otoño del patriarca. Me encontré este libro que fue la primera edición de este texto publicado en 1978. Es un libro que yo había leído de joven cuando estaba como muchos de ustedes en el colegio y a puertas de ir a la universidad. Y pues ahora al venir aquí a Cartagena, quizás en este teatro en el que estuvo muchas veces el maestro Gabriel García Márquez y que yo creo que le gustaba bastante, me hace recordar, me ha hecho ver algo fascinante y es El otoño del patriarca es una historia de un dictador viejo, envejecido, que experimenta la profunda soledad que tiene el ejercicio del poder autoritario. Es una obra que hace una profunda crítica a la soledad, a la univocidad de los poderes dictatoriales en América Latina y que narra de manera muy bella al estilo de García Márquez, con unas imágenes de lo que se ha llamado el realismo mágico, una nación en la que un dictador tiene la capacidad de recrear su historia, sus tradiciones, recrear los procesos políticos, en organizar y estructurar la vida desde una perspectiva unívoca, en medio de un hombre solitario con todo el poder, en medio de cantidades de gentes que o son incapaces o no quieren o no pueden contradecir los antojos de su dictador y que terminan creando un eco esquizofrénico de una realidad creada alrededor de una sola persona, con un país hecho a la imagen y semejanza de un solo ser humano, con unos láudicos, con unos alabadores que replican y multiplican el tipo de locuras que ese dictador quiere para su propia nación. Esta es una obra maestra, no solamente porque hace una crítica profunda a todo tipo de dictadura, sino que también podría anunciar algunas de las cosas que nos están sucediendo en Colombia y que están sucediendo quizás en el mundo, en donde las imágenes unívocas, las versiones cerradas, las pretensiones de voces muy reducidas se están imponiendo en medio de la pluriculturalidad y de la multiculturalidad y la diversidad de historias. Patético y ambiguo que en medio de tantas historias y de tantas narrativas y de tantos saberes y conocimientos,
las visiones que estamos construyendo sobre el mundo cada vez se estén estrechando tanto y se parezcan a veces tanto a estas historias e imágenes y naciones que veía este viejo patriarca. En nuestro país podría estar pasando algo similar, pero no es algo contemporáneo. Nosotros, si queremos entender un poco la historia de este país, tendríamos que recordar que las primeras independencias en este país se gestaron aquí en Cartagena, que las primeras luchas de la independencia contra la corona española duraron décadas y que una vez nosotros conquistamos esa independencia hacia los años 1820, entramos en una sucesión de guerras regionales y nacionales que llevarían solamente a la construcción de una primera constitución en 1886. Antes de nuestra primera constitución, el primer acuerdo que hicimos de construir una nación entre diferentes, habíamos tenido por lo menos 9 guerras nacionales y 14 guerras regionales entre nosotros mismos, entre los que nos habíamos liberado del yugo, del poder, de la dictadura, de la monarquía española. En 1991 tenemos nosotros nuestra segunda constitución, en la que en el papel y por la fuerza de la movilización social y la protesta social, una Asamblea Nacional Constituyente, representante de muy diversos sectores del país, declara que Colombia es un país multicultural, pluricultural, multiétnico, y además reconoce que Colombia es un país de regiones. Pero de cierta manera a mí me da un poco de tristeza reconocer que quizás esos reconocimientos se quedaron puestos en el papel de esa carta que se veía como una de las constituciones más novedosas, democráticas y alternativas en la historia no solamente de Latinoamérica, sino de muchas otras sociedades. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, en el 2018, nuestro país sigue funcionando y ponderando y empoderando visiones unívocas y centralistas sobre lo que nosotros deberíamos ser. Es posible que muchos de nosotros no nos reconozcamos a nosotros mismos como hombres o mujeres negras, como hombres o mujeres afrocolombianas, como cimarrones, como palenqueros, como indígenas e incluso como gitanos. Muchos de nosotros nos sentimos la fuerza y el orgullo y la dignidad de ser multiculturales, porque a diferencia de lo que nuestro colega de Kazajistán contaba, nosotros hemos hecho parte de un proyecto, de una nación y de unas formas de conocimiento que han tratado de crear una nación única, que ha tratado de reducir las voces, las memorias, las historias para concentrarlas en algunas solamente. Por eso, después de que nosotros nos libramos de los españoles y logramos más o menos tener un proyecto de Estado-Nación, aparecen en el continente latinoamericano nuevas dictaduras que trataban de ir y hacer lo mismo que los otros habían tratado de hacer, construir una sola nación con una sola lengua, con una sola religión, con una sola manera de pensar, con unos estilos de vestido, con unos medios de comunicación en unas ciertas manos. Y todavía no logramos apostarle y librarnos e interiorizar lo que significa la diversidad. Hace unos días, una mujer de Tumaco, el segundo puerto más importante del Pacífico, me contaba
que hace unos 25 años en su natal Tumaco, donde ella creció feliz en medio de ríos, de danzas de origen afrocolombiano, en medio de tradiciones ancestrales, en medio de una riqueza natural invaluable. Me contaba que alguna gente de Bogotá había ido a su pueblo y le había propuesto llevarla a estudiar a Bogotá, la ciudad capital, sacarla de ese lugar subdesarrollado, exótico y distante del centro del país para educarla en la capital. Y cuando ella llegó a la capital, hace 25 años, por primera vez en su vida se dio cuenta que ella era una mujer negra. Ella nunca se había dado cuenta que su color de piel era diferente. Ella nunca se había hecho consciente de eso. Y se hizo consciente no por el ver que habían otras personas de otros colores de piel, con otras culturas, venidas de otras regiones de Colombia, sino se hizo consciente por los señalamientos y la exclusión y las miradas y la vulneración y la marginación de la que fue objeto. Incluso muy pronto se dio cuenta que ella no había sido llevada a Bogotá a estudiar, sino que había sido llevada a que sirviera en el servicio doméstico en una casa de una familia de clase media, ni siquiera se trataba de una familia de clase alta. Bueno, eso pasó hace 25 años. En el Pacífico todavía hay muchísimas personas que ni siquiera han salido de sus pueblos originales ni de su tierra natal. En Cali, una ciudad dividida en dos partes, hay gente que no sale del propio apartheid que ellos mismos han creado en relación con las élites más blancas de la ciudad y que ni siquiera conocen el centro de la ciudad. Nosotros, quizás si hacemos aquí una pequeña consulta de qué tanto conocemos de Buenaventura, de qué tanto conocemos de la historia de Tumaco, si sabemos que Bolívar, nuestro libertador venido de Venezuela, pasó por allí también a ganarse el favor de muchos de los hombres y mujeres negras que ya se habían liberado de la esclavitud en esta región. Quizás muchas de esas historias, quizás muchas de esas memorias no las conocemos porque todavía seguimos enfrascados en algo que yo creo que es uno de los asuntos en los que hay que trabajar más profundamente a través de proyectos educativos como los que nos mostró Svetlana, a través de proyectos de comunicación abiertos, inclusivos como como los que ellos nos enseñó, pero sobre todo haciendo un esfuerzo para que tengamos una formación profundamente multicultural y pluricultural que nos haga sentir orgullosos no solamente de nuestros artistas internacionales o ciclistas o corredores de Fórmula 1, sino que nos hagan sentir y vibrar con las herencias indígenas que tenemos de los pocos pueblos indígenas que todavía nos quedan en Colombia, que nos hagan sentir y vibrar con los conocimientos y las tradiciones que tienen muchos de aquellos que fueron esclavos de las minas del Pacífico y que crearon estos pueblos cimarrones que luego serían, digamos, los lugares de construcción de ciudades en el Pacífico colombiano al lado de los ríos. Que defendiéramos nosotros con pasión y que sintiéramos que cada vez que se están explotando las minas legales o ilegales de oro y de plata y de otros minerales en los ríos del Pacífico, sintiéramos como sienten muchas de nuestras culturas que estamos perdiendo un poco de nuestra madre tierra, que nos estamos desangrando un poco, que eso hace parte de nuestro ser. Que no vaya a suceder como sucedió hace un par de años cuando se fue a desarrollar una reunión importante de la Alianza Pacífico
en el continente americano, aquí en Colombia, y la reunión central de la Alianza Pacífico se hizo en el Centro de Convenciones de Cartagena. Y cuando le preguntaron a la ministra de Relaciones Exteriores de que por qué se había hecho esa reunión aquí en el Centro de Convenciones de Cartagena y no se había hecho en Buenaventura, en Tumaco o de pronto hasta en Cali, dijeron porque que Cartagena era representativo de la cultura pacífica colombiana. Que no nos pase que nosotros, porque no conocemos nuestras historias múltiples, muy matizadas, que porque no conocemos las memorias múltiples de muchos matices, de muchos de nuestros grupos que han sido marginados y acallados, que por esas razones nosotros no tengamos la posibilidad de podernos darnos a nosotros mismos quizás la oportunidad de pensar, de soñar, de construir un país donde podamos reconocer esas diferencias y construir algo nuevo. Ok, bueno, como siempre, cuando abordamos estos temas estamos muy cortos de tiempo y la conversación solamente empieza a ponerse buena en este momento, por lo cual me toca pedirles que de ahora en adelante, o sea, vamos a seleccionar dos preguntas, una pregunta y vamos a recoger algunas preguntas del público para darle espacio por si alguno quiere hacer alguna intervención o participación del público para que nos envíen sus preguntas. Pero quiero hacer una pregunta muy puntual para los tres. ¿Los tres se han desempeñado en algún momento como periodistas o tienen alguna formación en comunicación o en periodismo? Y como el objetivo de este foro es jóvenes protagonistas del cambio y reconciliación, yo quisiera preguntarles a ustedes de forma muy concreta en una respuesta de no más de 3 minutos, ¿cuál creen ustedes que es el papel de los medios? Wow. Mi nikada nismo bili krivi. Sorry. История μας είναι η λαπρότερη. Ti gjithë janë kundër nesh. Ne sme bili vinovni. Again, it's good with you. ¿Cuál creen ustedes que es el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de la paz estable y duradera? Svetlana. I believe that is a crucial question, and the role of media can be crucial. And I'm afraid that I'm not that optimistic that the media is taking and will take a positive step into making a peaceful society and developing democracy. Usually, the media is not free. The media is in the hands of the ruling governments. The media is not independent and objective. And once I mentioned this objective and independent media, I would like to underline that the problem is not whether or not they are objective or influenced by someone, because they always are. There is no completely independent media because every media has its own honor. But the problem is there is a lack of decent and honored people, journalists who are working for these media. That is the crucial problem. And again, I would go back to the education. If education is the way it should be, then the media would be better, the people would be better, and the society would be better. I can say just a few words about the role of media in the wars of the 90s, in the Western Balkans and in the former Yugoslavia. Actually, many people blame the media and the journalists, and they point out and they point the finger to them as the one who flamed actually the war. Of course, the media is not that powerful, but the media let, and the journalists let themselves to be instrumentalized and to be manipulated. Once we have decent,
well-educated again, I'm going back to education, people and the media will be better. So, thank you. Yeah, I'll try to be brief. Yeah, when you say about the media, of course, it is very important. Yeah, that media sticks to the rules. Yeah, to that does not privileges any of the ethnic groups or any group, yeah, racial group in the country. Yeah, I think this is the responsibility of the Ministries of Information and Communications. So, for example, when I worked in the ministry, so it was our role to that we kind of control and monitor that there is no discrimination of any kind of racial or any ethnic discrimination against the minorities or any other groups. For example, it is important to be attentive to every detail. For example, we have the agency that looks at how many minutes. For example, there is a football. So there are two commentators. One in Russian and one in Kazakh. So they have to speak equally. So there is a person who times them. Who speaks, for example, if there is 90 minutes, there should be 45 minutes of Kazakh commentator speaking and 45, it's not like they share, of course, they discuss, but in general, when you count, it should be equal. So there are the small details. It seems like, it is kind of going too far, like kind of counting how many minutes, who's speaking. But it is very important, for people. For example, if I'm only Kazakh speaking person, I don't want to listen to the other, languages if I don't understand it, So you have to be respectful and, every tiny detail is important. For example, there is a law in Kazakhstan that, for example, if you open a shop, so there is an advertisement, so it has to be, in both languages. So, and also the font should be of equal size. For example, if you make one, smaller, so, you will be sued because you're discriminating, one of the languages. If you have it in English, for example, you have to transcribe it, into Russian and Kazakh. So this is kind of small things, So devil is always in details, So for example, when you, of course, declare, so we have the equality and so on, this is very good, but you have to be attentive to every little detail. So that's why I think media, when they, for example, tell about some news, so it is important what kind of words they use. For example, let's say, a person, broke the window of the museum, So here I'm saying totally in non-discriminative way. I just said person, If you say, for example, it was a black person, so I'm being racist. If I say, for example, it was Kazakh person, so or Russian or any other ethnic, so I'm implying something bad, because the action was kind of crime. So that's why I guess you got the idea, So I think that's why when we say about the criteria to the journalists and when we say about the kind of monitoring and the controlling what media say and what media does, we have to be attentive to that kind of details. Okay, thank you. May I just 10 seconds? Because I mean everything, we cannot measure everything. So how many minutes one gets here and how many minutes the other ones. But the important is that the media cannot look at the media as independent, isolated part of society. If society is the way it is, the media is the same. So that's En un país como Colombia, y yo creo que en muchos países del mundo, creo que los medios de comunicación
entendiendo que los medios de comunicación ya no son solamente las grandes cadenas informativas, los grandes medios de radio y televisión, sino que son una mezcla entre estos medios un poco más tradicionales con una diversidad de expresiones de lo que llaman medios sociales, de las posibilidades que brinda Internet, que ha generado unas nuevas condiciones para construir narrativas e historias sociales. En Colombia, estos juegos de los medios podrían hacer una gran labor si nos ayudan a construir y a desarrollar consensos sociales. No sé si ustedes saben, pero en este país todavía no llegamos a un acuerdo si nosotros hemos tenido en Colombia un conflicto político armado. Las votaciones, como las encuestas de los medios, coinciden en mostrar a una sociedad que participa en las votaciones y de las que responden encuestas, una polarización casi de 50-50 de sectores y personas de esta sociedad que consideran que no hemos tenido un conflicto armado, que no hemos tenido un conflicto político ni social. Hay algunos que consideran incluso que lo que hemos tenido son las amenazas de unos grupos terroristas que no deberían llevar a la negociación pacífica de los conflictos, una negociación pacífica y política. Entonces, yo creo que en estas conjunciones de unos medios más tradicionales que siguen en las manos de élites políticas y económicas en nuestros países, combinado con la fuerza y la creatividad y la innovación de las voces diversas, del arte, de la participación de diferentes minorías, pueden hacer un grande favor si pueden ayudarnos a construir un escenario de discusión y de debate que nos lleve a construir consensos básicos para que nosotros sobre esos consensos básicos podamos hacer el intento de reconstruir estos proyectos de Estado-Nación como los que tenemos aquí en Colombia. Muy bien, tenemos dos preguntas del público que van por la misma línea, o sea que voy a tratar de unificarlas en una sola. La primera es una pregunta puntual para Svetlana, pero que pues voy a integrarla con la segunda. Dice, ¿cómo impacta el proyecto en cada uno de los países de Europa del Este en la población estudiantil? Y la otra pregunta, para que digamos que la piensen los otros dos panelistas mientras tanto, es ¿cuánto tiempo se lleva el cambio para la educación económica? You understand? Okay, if I understood well, the first question was about the impact of the project here, of the history joint books. So we actually haven't done yet the evaluation, but what we know so far that the books are in use. We trained more than 2,000 teachers to use these books, and then we count that approximately 500,000 students were in touch with these books. Of course, we cannot talk about a huge impact because we are actually at the very beginning of implementation of the project. We have started the project 20 years ago, and no, even one Ministry of Education wanted to discuss about taking the books into the schools. We were the enemy of the state, we were spies, we were this and that. So it took almost 10, 15 years of our persistent work and talk and lobbying and conversation and making people read actually what is in these books to bring these books into schools. Whenever we talk about the impact and implementation, I think that there is a kind of impatience. We are all impatient. We want to see and to feel the results immediately. That's impossible. That is a process. It's a matter of process, and it takes time. More important than reading these historical sources, for me, is the methodology
that I was talking about earlier, this multi-perspective approach, this giving all the chance, all the truth, the chance, actually making distinction between the facts and the opinions. I find this is a main problem in history teaching, not only in these regions, because there is a tendency that people want to adopt opinion as a fact. So I have been asked many times about relativization. So if we if we have in our books different historical sources about the same historical event, whether or not we actually relativize that event. No, we don't, because the fact is the fact, and there is no discussion and there is no compromise when it comes to the facts, but opinions are different, and we are here to discuss them and to be open and to be aware of their existence. And the second question was? Yeah, the second question is about the time. That is in the same direction of about your. Yeah. So we just need to be need to be patient and persistent. We cannot measure that. But the thing is, we must not give up, because there are results. So all of a sudden, these results will show. Okay. La última pregunta que tenemos, creo que podemos dirigírsela al profesor Barón. Señala, sabemos que en Colombia hay clasismo y racismo entre las regiones y que es algo que se debe cambiar, pero ¿cómo hacer cuando la discriminación se da entre nosotros mismos? ¿Cómo luchar contra una discriminación global si entre nosotros mismos nos discriminamos? Y ponen un ejemplo que en una escuela de la ciudad discriminaron a una niña por su cabello, le exigieron alisárselo para poder entrar a clases. Voy a hacer un triple salto mortal. Voy a tratar de juntar esta pregunta con la anterior, y como nuestra audiencia es principalmente de jóvenes y el tema de hoy es de jóvenes, pues yo estaba tratando de hablarle a ellos y a ellas. Yo creo que si nos ponemos en una perspectiva de acciones que nosotros podemos tomar para contribuir a la reconciliación, al reconocimiento y a la construcción de paz, hay acciones de diferentes niveles con diferentes temporalidades. En el plano de lo individual, yo creo que ustedes hacen parte de una generación privilegiada al ser denominados como nativos digitales o ciberciudadanos, que tienen la gran oportunidad de escuchar y poder acceder a muy diferentes voces, historias, espacios, tiempos, perspectivas. Pero eso al mismo tiempo les lanza una grandísima responsabilidad que tiene que ver con algo que ya se mencionó allí, y es que en medio de tanta diferencia, de tantas voces, a veces de tanto ruido, ustedes tienen la responsabilidad de construir sus propias perspectivas críticamente, tratando de analizar y de ponderar las versiones a las que tienen acceso. Eso en el plano individual. En el plano colectivo, yo los invitaría a seguir explorando la expresión propia y al goce de la pluralidad y a la posibilidad de construir colectividad en medio de la diferencia. Una de las cosas más terribles que ha hecho el conflicto político armado en este país, sobre todo en las regiones por fuera de los centros de poder y de los centros económicos y políticos, es que ha atentado profundamente contra el tejido social, ha dañado espacios de encuentro social y colectivo, ha alterado la confianza y la solidaridad. Entonces yo los invito a ustedes desde la diversidad y el reconocimiento de unas otredades mucho más diversas, a reconstruir esos espacios de lo colectivo y a no tenerle miedo a la organización y a la expresión colectiva. En nuestro país hay una masa crítica más o menos de un 50%. Esa masa crítica que opina con el voto
o que se manifiesta con el voto, o que opina en las encuestas, o a la que es consultada en muchos estudios, esa masa está bastante polarizada. El otro 50% de la población no sabemos si anda en medio de la indiferencia, de la apatía, o se está tratando de proteger a sí mismo psicológica, mental, materialmente, por las durezas de las experiencias aquí en el país. Entonces necesitamos retejer esos espacios de lo colectivo sin tenerle miedo a las expresiones de lo político, de lo organizativo, de lo cultural, de las expresiones de género, de la sexualidad, que son una gran oportunidad que ustedes tienen como generación. Y por último, recojo algunas de las palabras del panel de la mañana que sabiamente decían: nosotros necesitamos una sociedad y unos jóvenes políticamente y social y culturalmente fuertemente formados, para que sus decisiones cuando votan, cuando eligen a un representante de una universidad o de un colegio, cuando participan en una junta de acción comunal, sean mucho más profundas y más informadas y tiendan principalmente a ver y a servir a formas de vida en común y de sociedad que valoren y respeten lo público y que respeten y valoren y reconstruyan formas de vivir, como dicen en el Pacífico, de tener una vida buena, un buen vivir en medio de la pluralidad. Quiero darles las gracias a los tres panelistas que me han acompañado. Creo que ha sido un panel bastante productivo. Hemos podido abordar bastantes temas, aunque como siempre en estos tipos de espacios se queda uno corto para poder hablar con tan interesantes propuestas y con tan interesantes posiciones. Quiero darles un aplauso, que les den un aplauso y agradecer a todos y todas los jóvenes por haber estado acá en esta conferencia. Mil gracias.